ତୋର ସେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ହେଲେ ତୁ ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ଅପହରଣ କରିନେଇ ତୋ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଯଦି ତୁମ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ ମୋର ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋର ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଛୁ ତୋର ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। तू एत बड़ रंकार ईश्वर एपरी कूटबुद्धिक आचरण कर एक नारी को पन्न कुटीर अपहरण कर नहीं आसिलु तो लज्जा लगे जो प्रभु रामचंद्र पाद तोर लंका कटक पड़ो से तो सह तो सवंश को निपात करवा सुनिश्चित। स्वर्ग मध्य पाताल ए त्रिभुवन मध्य तू जो लुकायित भाव रही मोर प्रभुंर से ब्रह्म स्वरू तो कहीं भी रक्षा करें कौन भावुची मु प्रभु तो मो आदेश नहीं आसी मो माँ को पाखु दर्शन कर ना विलंब हो जाऊँ रात्र पाइबा पूर्व मो माँ दर्शन कर आसे। अंधकार पथरे अधूरे आलोक दिशुची कौन दृश्य मान हो ना मुझे जाई आगू को देखे तृतीय प्रहर एठाकार जनशून्य कहीं भी नहांती कथा को अनुसरण करी मु मो माँ पाखक जीवी जगतजननी माँ सीता माँ लक्ष्मी की मु निवेदन करी हे माँ तू मते मुक्ति दे माँ तू मते मुक्ति दे।
ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଧାତବ୍ୟ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ମୋ ଶରୀରରେ ମୁକ୍ତାଇଛି। ଯଦି ଏ ଜନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ କିଏ ବି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼େ এই সূর্যকান্ত মণি কেদরে সে প্রস্তর পালটি দিব না ଆଉ ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଏ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ମନରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ମୋର ଭଗ୍ନି ସୁବର୍ଣ୍ଣଖାର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ରାକ୍ଷସ ଦୁନିଆ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଆଦରି ନେଇ ମୁଁ ତୋତେ କପଟି ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଚପଟି ବନରୁ ମୋତେ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ରୂପ ନେଇ। ହେ ମା ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁ ମୋତେ ଭାବିବୁ ଯେ ଦଶାନନ ରାବଣ ପୁଣି ଏକ ମାୟା ରଚନା କରିଛି ମା। ନା ମା ମୁଁ ଆଜି ମାୟା ରଚନା କରିନି। ମୋ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ମୋତେ ସହାୟ ହେବୁ ମା। ତୁ ମୋତେ ସହାୟ ହେବୁ। पुनश्च विंशवाणी तार एक मायावी रूप को धरी मो निकट को कहीं आसुची। मो पर कौन संकट नहीं तो रक्षा कर प्रभु मते रक्षा कर। Oh
पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा केवा शिवा धात्री मां जगज्जननी सीता मां नमस्तुते। हे मां हे जगज्जननी मां दुर्गे दुर्गति नाशिनी संसार रक्षा करणी मालो तू भावुचु मो राक्षस वेश नहीं मायावी राक्षस होई मु तोते पंचवटी अपहर करी नहीं आसीथिली ना सेया भावी बोधे नतमस्तक ही अशोक विपुल मंडप रूप तले वीर सपदरे नतमस्तक ही रही ना मां हे करुणा बहुरा रे मां राक्षस जुगे जन्म ग्रहण कर राक्षस प्रकृति को नहीं वो भौरी ओली ओली सुपर कर कोठा को सही न पानी तोर पुत्र राक्षस प्रतिशोध परायण हुई आउ से भक्ति अशुद्धता रूप को देखी मु सही न पारी मु तते अपहरण करी नहीं आसीथिली मां पूजारी मां किंतु भूल बसत पुत्र आदि बड़ भूल कर देखला सेथि भाई भाव से तू क्षमा करी देबो ए असुर जरे जन्म ग्रहण करिथिबारु असुर प्रवृत्ति मोर थिला जाई पाइथिली लो मां हे मां भूपति टिके दया करो मां तू को जानी पारुनो तू को तो पुआ को चिन्ही पारुनो मां मन प्रकाशे अतीतर कथा मोहि जय भाई विजय अची मो उपकरण पुत्र जय आउ मोर मध्य भाई कुंभकर्ण विजय आउ मोर कनिष्ठ घात अतिशील आउ सुशील से अतिशील तो जानी तोते जानी पारी तोते चिनी पारी से प्रभु गोलकनाथ वैकुंठाधिपति प्रभु राम को पाखरे सबुदिन सहर नहीं गला मां ये अधम कि दोष करिथिला तोरी पाखरे नीति प्रतिदिन पिता माता को सेवा केबे निवृत्ति नथिला कर्तव्य परायण होई नीति प्रतिदिन राम सीता सेवा करुथिला से वैकुंठपुर रे से गोलक बिहारी विष्णु प्रभु राम लक्ष्मी स्वरूप मां सीता द्वार पाई ए दिगुपुरे मु कहा को गणना करनथिली गर्भर मो छाती उत्फुल्लित हेउतिला नकर कथा सेही समय सप्त ऋषि तुमको देखा करबा को आसीथिले मां तेरो आपणकर निर्देश नथिबारु मु से सप्त ऋषि माने उलग्न अवस्था आसीथिले ताकू मु दर्शन करबार निवृत्त करिथिबारु से मते अभिशाप देइथिले आ से कहिथिले आम मानकु जमिति तुमे मोर प्रभु
ନାରାୟଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ନାହିଁ ତମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅସୁର ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହେ ମା ତାଙ୍କରି ଅଭିଶାପରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଅସୁର ଜମିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୁକ୍ତି ଦେ ମା ମୁଁ କାହିଁକି ତୋତେ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିନୁ ମା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ এই অশোক কানନରେ ମୁଁ ତ ତୋତେ ତୁଳିତ ଶଯ୍ୟାରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅନ୍ତପୁରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମା ଏ ମଣିମୟ ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁ ରଖିଛି ଜାଣିଛୁ ମା এই ରତ୍ନମୟ ମଣ୍ଡପରେ ରଖିବାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଠି ମା ଅଛି ସେଠି ବାପା ଅଛି ଯୋଉଠି ମାତା ଆଗେ আছে ତାପରେ ପିତା ଆସନ୍ତି ମା ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ମା କୁମାରୀ এই ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପିତା এই ଲଙ୍କା ଭୂମିର ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେଇ ଅଶୋକ ମଣ୍ଡପରେ ଏକାଠି ବସେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ କରିବି ଆଉ এই জয় স্বরূপ রাবণ পুরি তোর লঙ্কায় দ্বারপাল হয়ে তার সেবা শুশ্রূষা করিব কে দিনে পিতা জীবে এই অশোক ବିଗତ ଦିନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ଦିଜଣ ଦ୍ୱାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆମର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁର ଜମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜସିକକୁ ଛାଡ଼ି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନର ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ର ସମାନ। ଆପଣ କିପରି ନିଜ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ନିହତ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ମୋ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜ ଆଖିରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ଆଏ ଧରଣୀ କି ଜାଗି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପବନ ଚଳବନ। ଆଏ ଧରଣୀ କି ଜାଗି ଦିଅନ୍ତି ପବନ ଚଳବନ। ଦିନେ ଶହ ଶହ ଗଣ ନାରୀ ଦାସୀ ହୋଇ ଖଟୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ମହାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଧାତା, ଏପରିକା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା। हनुमान प्रभु को जाकि कहते कि से दशानन रावण मां को कष्ट जंत्रणा देवा सहित